ଯିବେ 10 ବଜେ ଆଡ଼କେ 10 ବଜେ ଆଗରୁ କେମିତି ହୁମ୍ ହୁମା ଗୋଟେ ପଡ଼ତା ବେଲେ ଯାତେ ବେଲେ ହେତା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଠାନେ ମନା କରନ୍ ମୁଇଁ ଭାବେ ସେ ବୋଲକେ ମୋର ବୁଝବାର ଶକ୍ତି नहीं थे मुई भावे मोर बापा मते अहंकार होछ मते मना करूछ एबे बुझी पारुछ मोर बापा कहे जे मना करन तेनु बापा मां के भी अच्छा मोर बापार उद्देश्य थिला जे बेसी जदी गाधवा जोर हेबा दुष्ट पिला मानकर संग संगले से भी दुष्ट ही जीवा एनु मते पिटन गाली करू मोर बापा मते खाली पिटू छन्न बोले खाली बापा मानकर कथा को आखि बुझी कर ग्रहण करिवा कथा प्रथम द्वितीय गुरुंकर कथा जने छात्र जने शिष्य गुरुंकर कथा से आखि बुझी कर ग्रहण करिवा कथा आ तृतीय शास्त्र कथा हम ऋषि मुनि माने जहा लिखि जे छन इटा एमानकर अभिज्ञता रे लिखि छन तेणु आमर शास्त्र कथा को भी आखि बुझी कर ग्रहण करा जाए रामचंद्र भगवान में कहछन सहज बांधव गुरु स्वामी शिक्षा हित मानि जेन करे परे पश्चाताप ग्रासेता अंतरे कहे तो से भोग ओरी सुनी प्राण प्रियांकर कोमल बचन जल भरी लासी तांक कमल नयन से मृदु वचन शुणी दहय हृदय शरत चंद्रिका देखी चक्रवाकी प्राय राम राम राजीव लोचन राम दुर्वादळ श्याम प्राणकांत वियोग भावना देखी ओतन आसे हेले अन्य लोचन रजल धैर्य धरिण निमानी कर जोड़ी कहती शासक पाद धरी शासक पाद धरी राम राम राजीव लोचन राम दुर्वादळ श्याम जय राम राम राजीव लोचन राम दुर्वादळ श्याम मोर स्वामी हित मते कहिले बुझाई मात्र मोर मन तही बोधन मानई बेचारे देखुचे जाए सारा संसार प्रिय वियोग समाने दुख नहीं घोर आगे प्राणेश्वर करुणा सागर माँ जानकी श्री रामचंद्र भगवान को कहते श्री राम आहे प्राणेश्वर करुणा सागर रघुकुल नर हरि तुम्भ बिनु मते
ସୁରପୁର ସୁଧା লাগিব ନରକ ପରି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗଛ ତଳରେ ରହିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ରାଜଉଆସ ଭଳି ଲାଗିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମୋତେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅଯୋଧ୍ୟା ତ ଅଯୋଧ୍ୟା, ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ମୋତେ ଯଦି ରଖି ଦିଆଯାଏ ମୋତେ ନର୍କପୁରୀରେ ରହିଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ବି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଭୁ। ଆହା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ମା ଜାନକୀ আহে প্রাণেশ্বর করুণা সাগর রঘুকুল নরহরি তুম্ভ বিনতে সুরপুর সুধা লাগিব নরক পরি। জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম। ভগবান মঙ্গল করন্তু সপরিবারায় সুখীরস্তু। মাতা পিতা প্রিয় ভাই ভগিনী যেতি প্রিয় পরিবার বন্ধু বান্ধব সহিতে শাশু শ্বশুর যে গুরু সজ্জন সহায় সুন্দর সুশীল সুত সুতা সমনায় জ্ঞাতি বর্গ আদি যেতে রমণীর জাণু স্বামী বিনু সূর্য সম তাপর কারণ দেহ ধন ধরা ধামপুর রাজ্য যেতে পতি বিনে শোকর সাম্রাজ্য সমস্তে পতি বিনা ভোগ সবু রোগ সমজাণ ভূষণ সকল ভার সমানে বখাণ সংসারটি পতি বিনা যমদণ্ড সম তুমহমিনা প্রাণনাথ সুখদকে মম যে রাম যে রাম রাম রাজীব লোচন রাজীব লোচন রাম সমস্ত তালি হরি বল ভুল ঘুরি রাখি দল শ্যাম প্রাণ বিনু দেহ যেমনি নদী বাড়ি বিনা পুরুষ বিহীনে নারী তেমনি অশোভনা যে রাম রাজীব লোচন রাজীব লোচন দুর্বাদর শ্যাম হরি বল খোলা খোলি প্রাণ সে রাধে যে রাম
সঙ্গে দিলে সর্ব সুখ হেব মোরা জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম রাজীব লোচন রাম দুর্বাদ শ্যাম হরে বল রাধে রাজীব লোচন দুর্বাদ শ্যাম প্রেমানন্দী আনন্দে কুমার হরি হরি খগ মৃগ ঘেবে কুটুম্ব মঘর বন ঘেব পুর সম বলকড় বিপণ ধুকড় পরায়ে লাগে বটে মন রাম তুম্ব সঙ্গ সুর সদন পরায়ে লাগি বটে রমণীয় পরণশালা সর্ব সুখর আধার লাগিব হে প্রাণ প্রিয় যদি স্বামী স্ত্রী ভিতরে দুহিঙ্কর প্রতি দুহিঙ্কর বিশ্বাস ଅଛି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଗଛ ତଳେ ରହିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ আর ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନାହିଁ ପଡ଼ବାର কোটি কোটি সম্পত্তির মালিক হিতম না কাহিঁকি 5 তালা কাজ 10 তালা বিল্ডিং भी থাও হাজারে বন্ধু বান্ধব থাও শাশ শ্বশুর যেতে ভাল থাও শান্তির সমান রহন্তি ନାହିଁ ସବୁ ପରେ ଗୋଟେ ଆଡେ আর ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଡେ ଜଣେ ନାରୀର ବାକି ସବୁকে ମ୍ୟାନେଜ କରି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବା ନିତାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜି ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ବି କରୁଛନ୍ ନା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହଉଛି କି ନାହିଁ ହେବା দুই কে দুই তো জানিଥିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହଉଛନ୍ আচ্ছা এই অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ সিনা বাপ মা বিবাহ করে দিলে যে ছাড়পত্র হেবাটা হেলা বলে আরে ভাল পাইছন দুই 12 বর্ষ 15 বর্ষ রিলেশনশিপ রে রহুছন কাই হেলা ছাড়পত্র নাই अंडरस्टैंडिंग नेचर जने नहीं नो जने हम किसी से कम नहीं हां जने के टिके दब्बा के पड़सी केते बेले स्वामी के दब्बा के पड़बा तो केते बेले स्त्री के दब्बा के पड़बा देखे बाहा गुटे बैलेंस करबार गुटे माध्यम ते बैलेंस जदि जे करि नि जानला घरे परे रखि जानले स्वर्ग केनटा बोले जेनठारी स्वामी स्त्री का मध्य परस्पर प्रति प्रेम मतलब स्वामी झुटे होतिले स्त्री के हां पेन होथिबा आ स्त्री के काना होतिले स्वामी के भी लागुथिबा कष्ट सम्मान के जेना आदर अछि बड़ मान को प्रति सम्मान अछि स्वर्ग केना नेन सज्जन स्वर्ग आपनकर घरी केन स्वर्ग अछि आमे नेन नै बोलबर किंतु आमे नै देखबा आमे मोला पर काना जे स्वर्ग पेबे जी हम स्वर्ग रे काने रहि हां तेनु जो घरे उत्तम बुझामणा स्नेह प्रेम रे बांधी छन सही घर को स्वर्ग को जाए जेन माने रखी जाने सन बिहा के गुटे शादी बर्बादी बोल सन जेन माने रखी नहीं जानो शादी बर्बादी समान कर लगी जेन माने रखी जान सन स्वामी स्त्री रो संपर्क रो मधुर संपर्क ठार और संपर्क दुनिया रे नाही जेन माने रखी जान सन मते जदी पचराबी आपन लागि बाहा घर केनता मोर लागि स्वर्ग रथ आज्ञा आपन लागि केनता टिक आपन को स्वर्ग है हां जन माने प्रकृति बैलेंस करी जानि
माँ अच्छन बोल कि डरिकी कहले बोलुछ नाई नाई आम मैंने देखुछु भी जानिछु भी भांजी मजा कले किंतु सत कथा भी गोटे इटा बड़ भांजी कहबाटा बिटा तामाने घटुछ आज केनता हला कहि दुछ गोटे जगह रे राजा कहले तांकर मंत्री को महामंत्री आउ ई राज्य रे तुम्हें घोषणा दे दियो जे निजर स्त्री रो कथा नहीं मानुथिबा तार हिसाब स्त्री के चलौथिबा स्त्री स्वामी द्वारा परिचालित होतिबा स्वामी जदि कोथिबा जे मंगलवार मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार गुरुवार उठ बेले उठ बस बेले बस मोर राज्य भितर जदि काहा के जदि पाएबो डाकी आनबो तामने उत्तम पुरस्कार देकर ताके मैं सम्मानित करमी बेले अछन के नेनो हमर राज्य रे नेनो महाराज आम राज्य किए नहीं मानबार स्त्री कथा आज गोटे गोटे कथा एंता है जे स्त्री कथा की मन के नहीं जुथिले भी हाँ करबा के पड़सीटा मोर अनुभूतिर कथा कहछे निजर इच्छा नहीं होय गो हम हंगे जिमा मन भी नहीं चलुथिबा गाई के घर के फिरी भी थी नहीं जाय तामले हता बुआ बोलुथि मी भी हां किंतु तार मन रखबा के भी करबा के पड़सी केतटा जिनिस इटा मोर कथा नहे से मते मुई देई गेली स्नार सपर कथा कहछे जेन माने बाहाई चटिके आपनकर मन के टिके पचरे दियो बापा भाई माने निजर इच्छा नहीं लागू थिले भी केतरा काम करबा के पड़सी स्त्री रो मन रखबा के मंत्री कहले राजा की एंता कोनसी लोक पृथ्वी रे नैनो जे स्त्री रो कथा नहीं मानुथिबा बोली कर जार घरे तो कथा मना मुने नहीं होन से माने घरे झगड़ा हेसी तथापि घोषणा दे दियो घोषणा दे दिले जे आगलपुर ग्रामवासी मान को आम घोषणा दौछु जेन माने स्त्री रो कथा मानसन से माने एक नंबर फील्ड तक ना देथन एक नंबर फील्ड दुई नंबर ओ ख ना देथन सेटा की इटा गुटे मंडप बना जाता और गुटे मंडप दुईटा मंडप बने दिया गला क मंडप रे बसबे जेन माने स्त्री रो कथा मानसन और ख मंडप रे बसबे जेन माने स्त्री रो कथा को नहीं माने स्त्री के मनासन बुझी पारे हाँ कि नहीं कहूँ बुझी पारे हाँ घोषणा दिया गला डेट दिया गला जनवरी 1 तारीख हाँ अच्छा बापा भाई माने गुटे आट के बचता माँ माने जनता गुटे आट के बचता दुईटा मंडप करा जाता जेन माने स्त्री रो कथा मानसन समस्त पूरा जनता माँ मानकर संख्या न अधिका अत्यंत सब गदे ही गले गुटे साइड से पूरा राजा हवले प्रकृत केन नेनु लास्ट बेल के देखले गुटे लोग तो राके बसी छी हां स्त्री रो कथा नहीं मानला से मंडप महामंत्री महाराज महामंत्री मंत्री श्री पड़ी केते ने सुबे हेले कंटिन्यू ओडे मास प्रोग्राम हैला इटा अच्छा मंत्री कहले महामंत्री गुटे लोकटे बसिचे देखो तो जेना स्त्री रो कथा नहीं मानला मंडप रे ख मंडप रे जा हो बाबू डाकियान बेली डाकियान ले ताके राजा कहले आज मो धन्य हे गली तुम भलिया प्रजा पाई मुई राजा हेला मध्य मोर स्त्री रो कथा मानसे किंतु आज तुम प्रजा ही करिबी तुमे राज्यर महत्व रखिछो स्त्री को निजर द्वारा परिचालित करूछो मणिमा आपण भूल कहले प्रजा इटा काहे हला मोर स्त्री रो कथा मानि के काम हेने अछि केनता सबे जेन जगह रे ठिया उठबे है जगह के जीव नहीं दे आले बड़म फुटा छिड़े दे हां जेन जगह रे के नहीं थिबे केन मंडप रे ख मंडप रे बोलते ख मंडप रे जेकर तू ठिया उठ मैं तार कथा माने के मणिमा ए मंडप रे अछि मुई भी माने करी नहीं माने करी नहीं से भावला बुआ गुडलो गले और बेसी के बहुत कथा सिखमी और बेसी मते मिल बाबा अलग पय गला से ठीक करछे से स्त्री रो कथा नहीं माने के केही न मोर कहबाटा केते बेले स्त्री रो कथा नहीं मानु ने अरे हमर से सहधर्मिणी जा को हम भाई छु तो जेन घरे दुई के दुई तार माने केते बड़ के कम हेबा के अधिक हेबा सेतिल लागि जेन घरे
সম লোক পড়ি যাসন না সেনে বাহারিবা সব কথা মুই হেলে কম কম মোর বুয়া ঘরে কেনতারে তোমাকে দিলে যে বড় কথা আচ্ছা মুই তোতে বিয়া হইতে দিঙ্গি কেনতা দেখুছ দেখুছ না চাবে তার মন কেনতা তার সঙ্গে রহিবে কাজ কইবি কথা नहीं 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 रोहिते बोले छिड़ा छुड़ी जुआ छिड़ा कथा हेले भी चलता तार संगे रोहेबे तार संगे इटा करबे अलगा लोग के जेकरी नेहाला कथा मन काहे ला कहथिबे मोर बुआ तुमके देथि मोर बुआ एंता मोर बुआ बापा घर को नहीं करी केबे भी ससुर घर ने बहादुरी नहीं देखिबे मन रखितन आपन बापा घरे केनतारे रहउतिले का करउतिले सेटा आपनकर पास्ट प्रेजेंट के नहीं करी चालू आपन स्वामी को खराब नहीं लगे এটা তহক দিয়া আছে এটা নাই বলে আমার কথা মানবে বলি করি बिल्कुल नु এটা আর বিপদ কে বরণ করুছ তেনু মা জানকী কহুছন পর্ণশালা রে কতর কুরিয়ারে মে রহিমি বইলে বি রাজমহল রু মতে অধিক সুখ দেবা আহা খগম রোগ হেবে কুটুম্ব মোহর বন হেব পুর সম পক্ষী মানে মোর কুটুম হেবি মৃগ মানে মোর কুটুম হেবি আউ জঙ্গল হবা মোর ঘর আহা খগম রোগ হেবে কুটুম্ব মোহর বন হেব পুর সম বলকল বিমল দুকুল পরাই বলকল বিমল দুকুল পরাই লাগিবটি মনোরম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম তুম্ব সঙ্গ সুর সদন পরাগি লাগিবটি রমণীয় পর্ণশালা সর্ব সুখর আধার পর্ণশালা সর্ব সুখর আধার লাগিব গে প্রাণ প্রিয় জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম বনদেবী শাশু বন দেব মো শ্বশুর সর্বকাপদ রখিবে বনে নিরন্তর কোষ পল্লব কণ্টক তুম্ব সঙ্গ মিলি কামদেব সেজ সম লাগিব ভূতলে কন্দমূল ফল খেব অমৃতর সরি পাহাড় লাগিব শত সৌধর পরি ক্ষণে ক্ষণে প্রভু পদ কমল মিলকি রহিবি মুদিত জেনে দিবা চক্রবাকি কহিছ বুঝাই নাথ বন দুঃখ কথা ভয় বিষাদরে ভরা যেতে দুঃখ ব্যথা মাত্র তুম বিয়োগর লবলে শশরে নহে বহে বনবাস কষ্ট দুঃখ ভারী হৃদয়ে বিচার প্রভু জ্ঞানী শিরোমণি সঙ্গে মতে নিয় স্বামী নতে জীব জানি কে বলিবি নতে বহু করিবি হে স্বামী করুণাময় তো তুমি সর্ব অন্তর্যামী আহে দিন বন্ধু সুন্দর সুখদ শিল স্নেহ নিদান চৌদ বরষ তেজে গলে মতে রহিব কি এথে প্রাণ পথে চালিবারে ক্লান্তি নহিব মোহ চালি
পারে বলছ যদি মু চালি পারিবি অনুক্ষণে দেখে তুম্ভ কোমল পয়র সবু মতে কাননে মু সেবা করুথিবি বাট চড়া দুঃখ তব সকল হরিবি পথ ঘাটে বসিলে মু ধইবি চরণ তরু তলে করুথিবি ব্যজন চালন ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯଦି ଝାଲ ହେଇଗଲେ ମୋର କାନିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଲ ପୋଛିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରିଦେବି ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କହିବାର ଲୋକଟେ ଥିଲେ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗ୍ସି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛି ମୁଇଁ ଅଛେ ମତେ ନା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସ୍ୱାମୀର ଶତ ସିଂହ ବଳ ଚଢ଼ି ଆସି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ